answer us when we call. And let's lay our hands upon our God and let's declare that fresh anointing for the new season sa kinabuhi niya. Our Father in heaven, O God, we thank you for this day, O God, nga gihatag mo sa amon, Lord, nga nakaselebrate na naman kami, Lord, sa another year sa life ni Papa Boss, O God. Thank you, Lord, for making him the light and salt of this world, O God. Wherever he is, O God, kung ano man, O Lord, ang postures, ang heart niya, O Lord, ikaw pa, O God, ang magpa-prosper sa iya nga anointing, O Lord. And O Lord, I'm asking, O God, na kung ano ang need to be healed sa iya nga body, O Lord, heal it, O God, because you are our Jehovah Rapha, O God. Lord, i-extend mo pa ang years and numbers ang kinabuhi sang amo niya, Papa Bot, O Lord. Like, make everything more powerful sa iya nga mga words, O Lord. Even sa Facebook, O Lord, nga makapag-touch pa ni, O Lord, sa mga taong needs sang imo nga pagpalangga, Ginoo. Lord, bless this food as we eat, O God. May this food gives nourishment to our body. We thank you, Jesus, for what you are about to do in his life. Be the orchestrator, O God. Hallelujah. We declare this in Jesus' name we pray, and everyone will say, Amen. Happy birthday.